अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सनाउल आजाद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल बारीजा पॉइंट। डियर व्यूअर्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको इंडोनेशिया के बारे में बताऊंगा कि इंडोनेशिया कब और कैसे आजाद हुआ, इंडोनेशिया किन लोगों से आजाद हुआ, इंडोनेशिया में मुसलमानों की इतनी बड़ी आबादी का राज क्या है, आखिर ऐसी कौन सी वजह है कि पूरी दुनिया में मुसलमानों की इतनी बड़ी आबादी सिर्फ और सिर्फ इंडोनेशिया में ही पाई जाती है, और इंडोनेशिया में इस्लाम कब, कहां से और किन लोगों से आया और कैसे आया। और इस वीडियो के एंड में मैं आपको इंडोनेशिया की कल्चर्स और ट्रेडिशंस के बारे में बताऊंगा, और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि आखिर ऐसी कौन सी वजह है कि पूरी दुनिया की सियाहत इस वक्त इंडोनेशिया की तरफ मुतवज्जा है। तो आइए ये सब जानते हैं इस वीडियो में। नाजरीन, आपको इंडोनेशिया के कल्चर्स और ट्रेडिशंस के बारे में बताऊं तो ये तकरीबन 300 नस्ली गुरोहों और मुख्तलिफ सकाफतों का मुल्क है, जिनमें मलाई, अरबी, चीनी, जावी और यूरोपी शामिल हैं। इंडोनेशिया का हर इलाका अपनी खुसूसी रवायात, नाच गाना, मौसीकी और लजीज खानों की वजह से मशहूर है। ये मुसलमान मुल्क इंडोनेशिया शानदार जजीरों के साथ साथ रंग बिरंगी सकाफतों का मुल्क है। (17,508) छोटे बड़े जजीरों पर मुश्तमिल ये इंडोनेशिया इस वक्त साउथ ईस्ट एशिया में वाक़ है, जबकि इसके जनूबी मशरिक में बर्रे आज़म ऑस्ट्रेलिया है। ये इंडोनेशिया दुनिया के दो बहुत बड़े समंदरों के दरमियान हायल है। इसकी एक तरफ पैसिफिक ओशियन जबकि दूसरी तरफ इंडियन ओशियन है। इस वक्त पूरी दुनिया में सिर्फ 5 ओशियंस हैं, जिनमें सबसे बड़ा पैसिफिक ओशियन जबकि इंडियन ओशियन तीसरे नंबर पर है। इस वक्त इंडोनेशिया की पॉपुलेशन 270 मिलियन है, जबकि हमारे पाकिस्तान की पॉपुलेशन 225 मिलियन है। पाकिस्तान से 45 मिलियन ज्यादा आबादी रखने वाला ये मुसलमान मुल्क इंडोनेशिया इस वक्त आबादी के लिहाज से पूरी दुनिया में मुसलमानों का सबसे बड़ा मुल्क पाया जाता है। इंडोनेशिया 1 सदी पुराना है। इंडोनेशिया का नाम ज्यादा पुराना नहीं, ये माजी में जज़ायर शराकुल हिंद कहलाता रहा है, और वो इसलिए क्योंकि ये हिंदुस्तान के मशरिक में वाक़ है। इंडोनेशिया का नाम लातीनी लफ्ज इंडस और यूनानी लफ्ज नेसस से मिलकर बना हुआ है। इंडस से मुराद हिंद जबकि नेसस से मुराद जजीरा है। नाम इंडोनेशिया सबसे पहले सन 1850 ईस्वी में एक अंग्रेज ऑथर रिचर्डसन लोगान ने अपने एक रिसाले में लिखा था, यानी द नेम एंड द वर्ड इंडोनेशिया वाज फर्स्टली रिटन एंड यूज्ड इन 1850। इन दिनों इन जजीरों को नीदरलैंड ईस्ट इंडीज या फिर डच ईस्ट इंडीज कहा जाता था। सूरतनगर पहला इंडोनेशिया का दानिश्वर था जिसने 1913 में अपने मुल्क का नाम इंडोनेशिया लिखा, यानी सूरतनगर वाज द फर्स्ट इंडोनेशियन राइटर हु रोट द वर्ड इंडोनेशिया फॉर हिज कंट्री। उसके बाद ये नाम आम हो गया। माहिरीन इंडोनेशिया के कदीम इंसानों को जावामैन के नाम से मंसूब करते हैं। हजारों साल पहले ताइवान के चीनी यहां आए, फिर 7वीं सदी में यहां हिंदुस्तानी ताजरों के जेर असर सरोजिया नामी एक रियासत कायम हुई, और फिर इन जजीरों पर हिंदू मत और बुद्ध मत को फरोग मिला। 8वीं और 10वीं सदी के दरमियान इंडोनेशिया में बुद्ध बादशाहत सलिंद्रा और हिंदू बादशाहत माताराम वजूद में आई, और फिर 13वीं सदी में मशरिकी जावा में हिंदू बादशाहत माजापाहत कायम हुई। दोस्तों, जावामैन इंडोनेशिया के कदीम इंसानों को कहा जाता था, जबकि सलिंद्रा, सरोजिया, माताराम और माजापाहत वहां की रियासतों और बादशाहतों के नाम है जो उस जमाने में मौजूद हुआ करती थी। इंडोनेशिया को हम इस्लाम के आगोश में देखें तो तारीख बोलती है कि इस्लाम के स्टार्ट में ही मुसलमान ताजिर साउथ ईस्ट एशिया के रास्ते से इंडोनेशिया आए थे, लेकिन सबसे पहले 13वीं सदी में हिंदुस्तान के शहर गुजरात के बाशिंदों ने इंडोनेशिया के शहर समाट्रा में इस्लाम की तबलीग शुरू की। सन 1290 में शेख अब्दुल्ला आरिफ हिंदुस्तान से इंडोनेशिया आए,
جن کی تبلیغ سے تقریباً سماٹرا کے تمام باشندوں نے اسلام قبول کر لیا سوائے وہاں کے راجا نے۔ شیخ عبداللہ عارف کے بعد یہاں شیخ برہان الدین آئے جن کی تبلیغ سے وہاں کے راجا نے بھی اسلام قبول کر لیا۔ یوں انڈونیشیا کے شہر سماٹرا سے اسلام کا دیا جلا جس کی روشنی آہستہ آہستہ انڈونیشیا کے باقی تمام جزیروں کو روشن کرتی گئی۔ سن 1346 میں یہاں ابن بطوطہ بھی آئے تھے۔ 16ویں صدی کے آخر میں اسلام کی روشنی تقریباً انڈونیشیا کے تمام جزیروں کو روشن کر چکی تھی اور انڈونیشیا میں مسلمانوں کی سب سے پہلی سلطنت انڈونیشیا کے شہر سماٹرا میں قائم ہوئی۔ یہ مسلم سلطنت 1495 سے لے کر 1767 تک قائم رہی۔ اور پھر سن 1512 میں توپوں سے مسلح پرتگالی تاجر انڈونیشیا پہنچے اور دیکھتے ہی دیکھتے گرم مسالوں کی تجارت پر قبضہ کر لیا۔ ان پرتگالیوں نے ظلم و بربریت، دہشت گردی اور طاقت کے زور پر انڈونیشیا کے مختلف جزیروں میں عیسائیت کو فروغ دینے کی مکمل کوشش کی۔ مشرقی تیمور اور مولکا کے بعض جزیروں میں عیسائی اکثریت اسی دور کی یادگار ہے۔ اس کے بعد 1600 عیسوی میں یہاں پر ڈچ تاجر آئے۔ ڈچ ولندیزیوں کو کہا جاتا ہے۔ ولندیزیوں سے مراد ہائی لینڈ کے باشندے، ہائی لینڈ یعنی موجودہ دور کا نیدرلینڈ۔ ان تاجروں نے 1602 میں انڈونیشیا میں ایسٹ انڈیا کمپنی قائم کی اور پھر تھوڑے ہی عرصے میں طاقت کے بل پر ان پرتگالیوں کو انڈونیشیا سے نکال پھینکا۔ اور پھر اس کے بعد 1800 عیسوی میں نیدرلینڈ کی حکومت نے ایسٹ انڈیا کمپنی کو ختم کر کے ان جزیروں کو اپنی ایک کالونی بنا لیا۔ ناظرین، انڈونیشیا کے مسلمانوں نے پرتگالیوں، ولندیزیوں اور انگریزوں سے آزادی حاصل کرنے کے لیے آزادی کی تحریک چلی۔ انڈونیشیا کے آزادی کی تحریک تقریباً 145 سال تک مسلسل چلتی رہی۔ انڈونیشیا کے مسلمانوں نے پرتگالیوں، ولندیزیوں اور انگریز سامراج کے خلاف 45 سال تک مسلسل جہاد کیا۔ کہا جاتا ہے کہ اس آزادی کی تحریک کا آغاز مسلمان رہنما تیکو عمر نے کیا۔ تیکو عمر انڈونیشیا میں مسلمانوں کے بہت بڑے مجاہد گزرے ہیں اور پھر تیکو عمر کی شہادت کے بعد ان کی بیوی نے جہاد جاری رکھا۔ آخرکار وہ گرفتار ہوئیں اور قید ہی میں وفات پا گئیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ناظرین، ان پرتگالیوں، ولندیزیوں اور انگریز سامراج کی طاقت اور اکثریت کے سامنے انڈونیشیا کے مسلمانوں کی طاقت کمزور پڑ گئی، لیکن پھر بھی انڈونیشیا کی یہ آزادی کی تحریک اور مسلمان مجاہدین کا یہ جہاد ان انگریز، ولندیزیوں اور پرتگالیوں کے خلاف آہستہ آہستہ لیکن پھر بھی مسلسل چلتا رہا۔ اور جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ ظلم پھر ظلم ہے، جب حد سے بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے۔ ظالموں پر ظالموں کی طرف سے شامت آئی اور پھر یوں ہوا کہ 7 دسمبر 1941 میں جاپان نے ان ولندیزیوں پر حملہ کر کے ان کو انڈونیشیا سے باہر نکال دیا۔ یاد رہے یہ دورانیہ ورلڈ وار 2 کا دورانیہ تھا۔ اس دوران جنگ عظیم دوم چل رہی تھی اور پھر اگست 1945 میں امریکہ نے جاپان کے شہر ہیروشیما اور ناگاساکی میں ایٹم بمز پھینکے، جس کے نتیجے میں جاپان تقریباً نیست و نابود ہو گیا۔ جاپان کی اس شکست پر انڈونیشیا کے قوم پرست رہنما عبد الرحیم سویکارنو نے انڈونیشیا کی آزادی کا اعلان کر دیا۔ دوستو، کہنے کو تو 17 اگست 1945 کو انڈونیشیا کی آزادی کا اعلان ہوا تھا، لیکن جاپانیوں کی شکست کے بعد ولندیزیوں نے دوبارہ انڈونیشیا پر حملہ کیا اور دوبارہ انڈونیشیا پر قابض ہونے کی بھرپور کوشش کی، لیکن ولندیزی ناکام رہے۔ وہ کیوں ناکام ہوئے؟ کیونکہ اس وقت انڈونیشیا کے باشندوں کے پاس ولندیزیوں کا مقابلہ کرنے کے لیے جاپانیوں کا چھوڑا ہوا ویپن بھی تھا، اور اس وقت ولندیزی بنسبت ماضی کی طرح کمزور بھی تھے۔ اور پھر یہ سلسلہ 4 سال تک مسلسل چلتا رہا اور پھر یو این او اور انڈونیشیا کے لوگوں کی جدوجہد کے سامنے
वलंदेजियों को नेगोशिएट करना पड़ा और आखिरकार 27 दिसंबर 1949 यानी 27 ऑफ दिसंबर 1949 को इंडोनेशिया मुकम्मल आजाद हुआ। और इंडोनेशिया की लजीज ग़िज़ाओं के बारे में आपको बताऊं तो आमतौर पर तो इंडोनेशिया के लोग खुराक में चावल इस्तेमाल करते हैं, जिसके साथ सब्ज़ी या गोश्त का इस्तेमाल होता है। इसके अलावा एक चिकन सूप है जिसे वो लोग सोतो अय्याम कहते हैं। ये एक ख़ास किस्म का सूप होता है जिसमें मुर्गी का गोश्त, सुर्ख प्याज, अदरक, इलायची, लौंग और नारियल का मीठा पानी इस्तेमाल होता है। और वो लोग फ़िश कबाब और अंडे बॉयल करके खाते हैं। ये लोग उबले हुए अंडे नारियल के तेल में पके हुए चावलों के साथ खाते हैं। और वहाँ के लोग एक ख़ास किस्म की चाय पीते हैं जिसे मीठी बर्फीली चाय कहा जाता है। ये लोग इस चाय में मीठी बर्फ़ मिला लेते हैं। वहाँ के बच्चे और बूढ़े ये चाय बड़े शौक से पीते हैं। डियर व्यूअर्स, आपने इंडोनेशिया के बारे में मेरी ये डिटेल्ड इंफॉर्मेटिव वीडियो देखी। मुझे कमेंट बॉक्स में ये जरूर बताइएगा कि आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो काइंडली इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।